يا رب العالمين نزمرني وانا وهندليا وبدها ودوا يا رب العالمين ورني وانا وهندليا وبدها ودوا يا رب العالمين ورني لاولاد الصالحين كانوا من سبحانه وتعالى وتم محمد صلى الله عليه وسلم يا بوكنا كما ندا محافو من غني مزنا غوي كاوندو جوكاهم جينغيا من غني مزنا كاوندو جوكاهم كينغيا دومانا مسلحي فو جوكاهم يا مامي دوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Un petit résumé en français comme cela m'a été demandé afin de permettre aux enfants de Manzola, à ses neveux et à leurs cousins de comprendre l'objet de ce rassemblement. Alors ce rassemblement est de coutume chez nous, lorsqu'on a une personne qui meurt, eh bien nous nous rassemblons pour invoquer Allah en sa faveur, pour sa bénédiction, pour le pardon et pour sa protection et surtout pour son éloignement des ténèbres de la tombe et de la souffrance de Adab al-Qabr. Et aujourd'hui, l'Étoile du Sud, compte tenu de l'engagement que Ali Saïd Manzola avait au sein de cette équipe-là, d'abord en tant que joueur, avant son immigration en Europe. Il était joueur, il a beaucoup joué, il a marqué des buts, et ceux qui ont joué avec lui nous ont parlé quand même de ses belles œuvres et de ses belles réalisations. En fait, pour rappel, pendant la période où Manzola et ses camarades jouaient au foot, l'Étoile du Sud a été toujours une étoile brillante. Il est rentré en France, il a construit une famille, mais dans sa construction de sa famille et dans l'éducation qu'il a choisie pour ses enfants, il n'a jamais oublié l'Étoile du Sud. J'en suis témoin et j'en témoignerai le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala que pendant la période où j'étais président de l'Étoile du Sud, dans mon voyage de 2019 où je suis allé mobiliser les forces de l'Étoile du Sud en Europe, Manzola et certaines personnes dont je ne citerai pas le nom pour éviter les jaloux, pour éviter ceux dont je pourrais oublier le nom, Manzola, lui, il m'a dit, bon fou, en Bawanzao et quand on est Étoile du Sud, car je ferai le nécessaire pour revivre, pour rassembler l'Étoile du Sud. Wallahi, par son action, toute l'Étoile du Sud, vous jeunes de l'Étoile du Sud, toute l'Étoile du Sud aujourd'hui est en train de discuter, d'échanger afin que l'Étoile reste toujours brillante. J'avais rajouté que cet homme est un homme issu d'une famille de pêcheurs. Mais dans cette identité naturelle, lorsqu'il arriva en France et qu'il eut la chance d'avoir des enfants, il a orienté ses enfants vers les sciences et vers l'instruction. Nous attendons un docteur, nous attendons un technicien et nous attendons également dans les années à venir des techniciens supérieurs. Qu'Allah accueille Henri Manzola favorablement dans sa tombe, qu'il lui évite les ténèbres de la tombe et qu'il lui ouvre les portes du paradis Firdaus. Que Dieu arme sa famille, ses enfants de patience. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا. الحمد لله الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وبعد maziki watu na nyasi ushababi wa juu kao wa juu skale wenu haweshelea haufikiria mwananyasi zikwatu siwasaya alimanzola rakanda sinae haruma omjionu Mwenyezi Mungu haja msungua mbihamanga banda yabo haja hende tatoi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamsungua hambeha hu kaburini. Sisi le rabaki ukaya Mwenyezi Mungu ambokaya alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Mwenyezi Mungu ambao hupano kanamo ni lazima rambe ukando kanamo no upata telizo ufa ukaya kabati mandamu ya jaduna nusu dolao arambe kullu nafsin dha'iqatul maut kabati nafsi to dolao. Idhan shaibaki zile kauli zojoka ufanya kwa dunia linabluwakum ayyukum ahsanu amala titi yojoka njema
njema yojo kama binti nayo njema Mwenyezi Mungu akamwambia ukaya Allah uzendo bi armasi bifanya njema abenge kundia tuambia lingo ukaya ndio nasema kalima ngaini bana haukubi hiyo ni amri ya fundi dalili salamu alimanzola ndio kwa ushahidi yandani duka hakamrua jamaa hakamrua uswali swafi babo suku bakamache harau zuba rahaja ka swali awala ndo akaule shaula haparo ambaka katuja nguswali rangu idhan hiyo safari ni fadhalika hunu mjini Abongo ushahidi wa ndani wa mwado kami mungano to ukaya timuyenshi mbabi fiti no harma Yesu ala hakawi swali ndo hali eluktia vile amani zofundu watu ya zanisabanu hakamrua hetol du sud sibai sana bakamrua hetol du sud hakana hamu ihamu ya kanio amande hamu mimi na kanio amande hamu ya zuki wangu arshaki ya kanio aka marehemu ziki wangu mananyasi atanganya banu yaka sababu ratanganya banu leo talizita paro shindo halafu akaulila matosi na bonga bwandu akabwa tukana haja idhan yabo yonde hamu na mukaya hakana hamu ukaya wojoka na tambu no kulili sese tambu ya kanizo harumema chio talizita shindo yeye akaulila matosi ani akaulila matosi akauroha firida akaurohaji zihundo manama arshaki zini hundu bangu isparoni ni hunda takati kaudila matozo chanja kautoa ajira ngumoro na tauja ubufukuni abange ho shahidi milizo haufubi na baka yeye wae hakika hakahanzo anduhuze usoni wa ambabahe rondondo hakahanzo anduhuze usoni mwa mzazahe na zinu ndizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rambia ukaya ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم walaambikao ndo alitendea wakarme duniani waroha na mweshele mwambele dua ikaharumao mathalani yarihansi banu kasababu ratanganya banu fundia mbazila hauna mbozinu ngabo uibiwa neze sifa za hahe nizo kandi zafanya bakazonje mangutabiho mro kati Islamu ghilla lilladhina amanu ngusuriho ngutabiho wezenje mazahema na nyazi fungulao alafu ngutabiho kaje jonza zambwa emduwe hukuma ile abo kati Muislamu shandaru mefikia Kiislamu shatende fikia kifunguni idhan haufubi abo twasuli abo ambe ukaya ezando veto tishlimu zifanya zinu mfanya za mjisani mfanya za lingana nanyi ngeoni sawa kaya nywandu kwa mwicha nywandu ikawe kema maudu mananyanyi halawa kamna utoransi shanga mjoparo tanganya mbele dua na ino amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ri amrisha ruodo mbele wananyasi walitendea armedini watendea wadolinda au mazamoni aqulu qawli hadha astaghfirullah lana wa lakum yabo Mwenyezi Mungu na rehemu manzola yabweza tu na manzola sito duswini na nibotengo rembesha na marhaba menji tambia ukananga bo kunjilio unufayela au shababi uliho de actualité ilona 3 semaines ya jiri hunu mjini yabo idoka jema kwa leo nafasi dede yao bao mashababi wanu mwanzo ngoze shandu wazazi wa hao yeri je sio baba au sije kushababi rije yao na picha walida hula 5 Funguли Media mabianukana inde ekipu ya Etoile du Sud wakofanya tahatima ya hema na nyahao Manzura tujiwaka tishibiti alisibabetiti walekana wewe ansiwe ekipu Etoile du Sud kartujiwaka wahi uribabi nona tuto Manzura sharu tuanza wahi mzee ya baba sisi tutotesha kwa hawa kama nyama nzuri kwa sababu tunatambidia haya hadi saona kama Isa
wafanye hatima ya hao ya wema na nyao zikiwao mjomba hao Monsieur Manzola abudi mana kana rantini makati ya nu karsula wa Afghanistan habari au shukuria tena ze juhudi zifanyishi hao harimo mji wa Fumbuni tena ngari shukuria ngamona wezi hazi zifanyishi hao tena harimo mji wa Fumbuni ngari shukuria we serikali ngari subutiriza bekana ngari shukuria hao haurande kana ngari shukuria hao wandu watendea serikali hao watendeze ndongo zinu je zifanye hazi haruma zihabari za hazi nifanyishi hao ngari waveshwa marahaba zibari na maji zinu zifanyishi hao haruma omji wa Fumbuni ngariona ukana zihazi zinu hili zifanyishi hao vanu ngaribishoni marhaba katika na minae Arsengelea mwefa yomraji ni wangalizi mapija wale dawla 5/5 Fumbuni media bogartaze sama zatu ni wandu mdunga oranzidi makatinda ni wayo ngamona zihazi elizifanyishi hawa harimo mji wa Fumbuni ngarimbeshilo ni marahaba ni wandu azitende ya zihazi zinu garwa beshilo marahaba menjabo ngamonao ni hazi ili wananyasi ya diaspora ya Fumbuni juda Ufaransa ni hazi tena wazifanyao haruma eshwanza shinu garwa beshilo marahaba tena marhaba menjinga rjonana wakati wasaya tena hanza halillah abo garishukuri yao wandu kadula hasana ambiwa kana kamba fanyiliwa ndrongo mndu shukuria kamba kaja shukuria Mwenyezi Mungu yo ujwa uzirenga tena hazibeshia mala hundwaji abo de mana kana garishukuri yao ye mjomba hatu Monsieur Belu hezi jitiadiza haya zifanyao haruma omji wa Fumbuni abo narishukurie reka ngasindae reka sitindae shana tutoshukuria abo marhaba menji ni wangalizi mapija wa ile dawla 5/5 rimwambia kana usikwale wenu waka yehitima ya zikwatu Hanzola buna mrehemu inikafanyishia nikafanywa ni wananyasi wa ekipu ya Etoile du Sud ngarwa beshilo marhaba menji una jaidie soti pia ekardata rende runde wananyasi warifikiri kamgwa benze hanza halillah marhaba menji mkabwazima ne mwana hanyu Maulida Hamada Hudio Liza Saplo hadina jula mbaba Yasin marhaba menji